କେମିତିରେ ना आमर शास्त्रकार कहे शास्त्र निर्देश अच्छी गोटे दीप जदि आप प्रज्वलित कले माटी दीप ठारू स्वर्ण दीप पर्यंत एवं माटी दीप तो आम पक्षरे अत्यंत संभव एवं माटी दीप कौ दीपरे कौन कले तार अच्छी फल फल तो गोटे दीप देले भगवान आशुतोष शिव शंकर आमको आशीर्वाद करती दुईटी दीपरे जदि आम भगवान शंकर को मनइबा आज रात्रि आम दुईटी दीप जालिबा ताले आम परिवार भितर एकता बढ़िव केबे मनोमालिन्य हब नाही तीनोटी दीप जदि आम एकाथर जालिबा ताले आमको सुसंतान लाभ हब चारोटी दीप जदि जालिबा आमर संपद एवं पशुधन बढ़िव आउ पांचटी दीप जदि आम जालिबा आमर धन प्राप्ति हब सर्वमंगल हब एवं पंचदेवतांकर गणे नारायण रुद्र अंबिके भास्कर तथा पंचदेवतांकर आशीर्वाद आमको मिलिव ताले जो दीप आपण मान देखुचन लिंगराज मंदिर जो अपूर्व दृश्य जो दिव्य आभा जा अत्यंत आकर्षणीय मनलोभा विद्युत आलोक झलसित होउचंती एवं सेठी जो दीप आपण मान देखुतिले ताले को तेल रे बा घृत रे आमे दीप देवा उचित ना प्रथम से कहउचंती घृत दीप आमे देवा आजिकल तो आपण मान जानी चंती आउ घियो कहिले यज्ञ को वर्तमान आमे बेले बेले विरोध करूचु कारण सबुर मूल रे घियो तेणु ठीक घी अर्थात खांटी घी जहाँ कह जाए सी बर्तमान कौटे मिलूँ तार फल कौन मिल तेणु घृत दीप जदि आम देवा ताहले शरीर आरोग्य हब एवं सुख समृद्धि बढ़िव आपण मान देखुचंती अतुलित बलधामम हेव शैलावदेहम धनुजवन कृशानम ज्ञानीनाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानं वानराणाम अभीषं रघुपति प्रिय भक्तंग बात जातंग नमामि एक हनुमान अवतार जी होउचंदी रुद्रंकर एकादश अवतार एवं लंका कटक को जे जाली पड़ी छारखार कर देइथिले एवं राशि तेलर जदि दीप आमे देवा आमे आरोग्य लाभ करिबा एवं आमर रोग हरण हब पूर्व काल रे जड़ा तेल मिलुथिला खांटी जड़ा तेल ता द्वारा दाम्पत्य जीवन सुखमय हब एवं तुला बत्ती जदि दीप दिज्व ताले पूर्वपुरुष माने आमर 14 पुरुष पर्यंत 21 पुरुष पर्यंत आमर जो बापा गोसापा सब रही पिता पितामह प्रपितामह बुद्ध प्रपितामह इत्यादि से मैंने जदि किसी पाप करिथिबे ताले से पाप ध्वंस हो आज से रुद्रावतार एकादश रुद्रावतार को देखुचंदी एपटे दीप को देखुचंदी पुणी कहउचंदी पद्मनाड़र तंतुरे मध्य आमे बलिता करिबा एवं दीपटीए देदेबा जदि देदेबा ताले निश्चित भाव में शुभ फल तो प्रदान हब ता सहित पितृलोकंकर पाप नष्ट हो आउ कई कहउचंदी कदली पटुका आनिबा कदली पटुका भितर आमे कौन करिबा ना सूता बाहर करिबा सेथिरु जदि आमे कौन करिबा ना सेथिरे दीप देबा जदि आमे पितृ शाप रे शापित होइदिबा आम उपर आमर पितृ पितामह प्रपितामहंकर जदि अभिशाप रहिदिबो ताले आमे सेथिरु मध्य मुक्त होइजिबा एवं आम संतान माने योग्य संतान भाव परिकल्पित हेबे नुआ हलदी शाढ़ीटे आनिबे हलदिया रंगर शाढ़ीटे ता कनार जदि आपण माने दीप देबे ना शिव पार्वतींकर आशीर्वाद लाभ करिवे एवं रोग निश्चित भाव में आपण मानकर हरण हो नाली शाढ़ी आनिबे ता कनार जदि तुला बलिता करी आपण माने दीपटीए देबे ताले विवाहघर रे जेते विघ्न उपजीव सबु विघ्न आपे आपे घुंची ए कथा को आपण माने भल भाव में मन रखिबे पुनर्बार कहउचंदी धड़ा कपड़ा को गोलाप जल रे भिजई देबे एवं सेई बतीरे जदि आमे देवा दीप ताहले आमर सुख समृद्धि ऐश्वर्य रे आमर घर परिपूर्ण हो जीवन मधुमय हो
ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ସେଥିରେ ଘିଅ ମିଶିବ, ସେଥିରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ମିଶିବ, ସେଥିରେ ନିମ୍ବ ତେଲ ମିଶିବ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଯଦି 47 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ କଥାକୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନଡ଼ିଆ ତେଲ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଘିଅ ବା ଘୃତ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଜଡ଼ା ତେଲ, ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ନିମ୍ବ ତେଲ। এইଥିରେ ଯଦି ଆପଣ ଦୀପ ପ୍ରଦାନ କରିବେ 47 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ଏବେ ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି ଯାହା, ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହଶ୍ଚୈବ, ଆମର କଥାରେ ଥିଲା ପ୍ରଭାତ ମେଘଡମ୍ବରୁ ଇତ୍ୟାଦି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହଟା 1 ମିନିଟ୍ 5 ମିନିଟ୍ରେ ମୀମାଂସା ହେଇଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ହେଇଯାଉଛି, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ତେଲରେ ଘୃତ ମିଶାଇବେ ଏବଂ ଜଡ଼ା ତେଲ ମିଶାଇବେ, ନିମ୍ବ ତେଲ ମିଶାଇକିରି এই ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଆପଣମାନେ 47 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବେ, ତାହେଲେ ଇଏ ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବିବାହ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦମୟ ହେବ, ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ପୁଣି ଭୋର 3ଟାରୁ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ସକାଳ 3ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଉ କେହି କେହି କହନ୍ତି ସନ୍ଧ୍ୟା ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 3ଟା, ଯେଉଁଟା ଗୋଧୂଳି ସମୟ, ସେଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସକାଳ 5ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ପରିବାରର କଲ୍ୟାଣ ହେବ। ଆଉ ଏଇ ଦୀପର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ କେତେବେଳେ କି ନା ଗୋଧୂଳି ସମୟ ହେଉଛି ଏ ଦୀପର ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସମୟ। ଯଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଚାକିରି ନ ହେଉଛି ଚାକିରି ପାଇବେ, ଯଦି ବିବାହ କରିନପାରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ବିବାହ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ସନ୍ତାନ ସୁଖ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସନ୍ତାନ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ତେଣୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଇଏ ଦୀପର ମହିମା। ଏବଂ ଇଏ ଦୀପ ଆମେ ଜାଳୁଛେ। ଏବେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମର ବିଧାୟକ ମହୋଦୟ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାଂସଦ ମହୋଦୟା ଯିବାର ଏ ଦୃଶ୍ୟ, ଏବଂ ଏପଟେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦ୍ୱାର ଦେଶରେ ଆରକ୍ଷୀ ବାହିନୀମାନେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ ହେବ। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାତି 3ଟାରୁ ଇଏ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ମଙ୍ଗଳା ଦ୍ୱାର ଫିଟା ଏବଂ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ହେଲା। ତାପରେ ଅବକାଶ ହେଲା। ଅବକାଶ ହୋଇସାରିଲା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରାଗଲା ଏବଂ ସେ ଜଳରେ ଅଭିଷେକ କରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବେଶ କରାଗଲା ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର, ସିଏ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେଶ ହେଲେ ଏବଂ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ବେଶରେ ତାପରେ ସାହାଣ ମେଳା ଦିନ 11ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ସକାଳେ ଆପଣମାନେ